سارے احسانات نے اگر روئے زمین دے پانی نو سیاہی دی شکل دے دیتی جائے اور جہاں بھر دے درختاں نو کلمہ بنا لیا جائے، اے پانی سیاہی دی صورت اندر اور درخت کلمہ دی شکل اندر ختم ہو سکتے نے، لیکن اس مالک دے احسانات اور اس دی نوازشات اس قدر زیادہ نے کہ او احاطہ تحریر دے اندر نہیں لے آئے جا سکتے۔ یہ بات میں کوئی جذبات خطابت دے اندر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے پانی اور درختاں دی مثال تو اللہ نے سانو سمجھان واسطے دیتی ہے، حقیقت اے وے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تسی شمار بھی کرنا چاہو اللہ دیاں نعمتاں نو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے وجود تے ہی نظر دوڑا لے، اللہ رب العالمین نے اس نو پانی دے قطرے تو جو وجود عطا فرمایا ہے، اے وجود اللہ رب العالمین دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ساڈے جسم دا ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو او اپنی اہمیت آپ رکھدا ہے۔ تسی دیکھ دے ہو بعض لوگ نظر آندے نے کہ بڑے خوبصورت جسم دے مالک نے، بڑے ہی تندرست نظر آ رہے نے، لیکن اللہ رب العالمین انہاں نو کسے موذی بیماری دے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ نہ کرے کہ کسے نو کوئی بیماری لاحق ہوئے، اللہ سانو سب نو عافیت عطا فرمائے، لیکن اگر اللہ کسے نو اے دل دی بیماری دے اندر ہی مبتلا کر دے، اور روٹی تو ناگا تو کر لے گا لیکن دوائی تو ناگا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس نو پتہ ہے کہ اے میرا دل ہی ہے، جب تک اے حرکت کر رہا ہے تو میں زندہ ہاں، جس دن میرے قلب دی حرکت بند ہو گئی میری موت واقع ہو جائے گی۔ اے فکر مند ہے، اور اے دے واسطے اس نو کسے تو قرضہ پکڑنا پے، کسے تو سوال کرنا پے، اے اپنی بیماری دے علاج واسطے بہت زیادہ فکر مند رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، تے پھر اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں، جس مالک نے بغیر کسے اجرت دے، بغیر کسے مزدوری دے، بغیر کسے لالچ دے تینوں اے سارے اعضاء صحیح اور سلامت عطا کیتے نے۔ وگرنہ اگر انسان اللہ دی نعمتاں دا مول دینا چاہے تو اللہ دی قسم ہے اسی تے ایک گھونٹ پانی دا مول بھی نہیں دے سکتے۔ اس مالک دیاں اتنیاں نعمتاں، اتنے احسانات نے، لیکن ایک اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے۔ او احسان اے وے کہ اللہ نے نہ صرف سانو انسان بنایا ہے بلکہ الحمدللہ اللہ نے سانو مسلمان بھی بنایا ہے۔
وہ मालिक चाहता تے किसे यहूदी ईसाई बुत परस्त गैर मुस्लिम दे घर भी पैदा कर सकता सी, लेकिन ये मालिक दी नवाजिश है, उस मालिक दा एहसान है कि जिस मालिक ने सानू मुसलमान घराने दे अंदर पैदा फरमाया, माँ दी गोद चों ही अल्लाह ने सानू कलमे दी दौलत अता फरमाई है। और इत्थे मैं तुहाडी और अपनी तवज्जो वास्ते एक बात कहनी चाहना कि एक ईसाई बुजुर्ग नू दावत दिती इस्लाम दी कि कलमा पढ़ लै मुसलमान हो जा। वो आंदा है जी मैनू पढ़ाओ कलमा, करो मुसलमान, लेकिन गल ये वे जे मैं कलमा पढ़ के भी चूड़े दा चूड़ा ही रहा ते फिर मेरे कलमा पढ़न दा क्या फायदा। मतलब उसका ये सी कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाना, लेकिन साडे मुआशरे दे अंदर जो एक बरादरी इज़म पैदा हो चुकिया है कि लोग अपने ख़ानदान तो बाहर रिश्ता नहीं करते, निकाह नहीं करते। मैं कलमा पढ़ लवां, मेरे बच्ची बच्चियां दे रिश्ते कित्थे होणगे, तुसी मेरे नाल फिर भी रिश्तेदारी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे कि तुसी आखोगे ये साबका ईसाई है, साबका। उसने तो बड़ा सख्त जुमला बोलिया, उसने कहा मैं अगर कलमा पढ़ के भी चूड़े दा चूड़ा ही रहा तो फिर मेरा कलमा पढ़ने दा भी क्या मतलब। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दसना ये चाहना कि ये उस मालिक दा एहसान अजीम है कि उस मालिक ने तेनू मैनू मुसलमान घराने दे अंदर पैदा फरमाया। माँ दी गोद चो ही अल्लाह ने कलमे दी दौलत अता फरमा दी, वगरना अल्लाह दी कसम है बिला मुबालगा ये बात कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक भी है, आपने फरमाया हर बच्चा फितरते इस्लाम ते पैदा हुंदा है। आगे ओदे माँ बाप ने उसनू यहूदी बना देन, ईसाई बना देन, उसनू बुत परस्त बना देन, उसनू आग दी पूजा करने वाले बना देन। ये अल्लाह दा एहसान है कि अल्लाह ने सानू मुसलमान घराने दे अंदर पैदा नहीं कीता, बल्कि अल्लाह ने सानू सहीहुल अकीदा भी बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमत दा तज़किरा फरमांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुवत फरमा दे ओ वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह फरमांदे ने वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरे बंदे हो मेरिया उन्हां नेमतां नू याद करो जो मैं तुहानू अता कीतियां ने। इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह फरमांदे ने इस्लाम दे आने तो पहले, मेरे महबूब पैगंबर दी आमद तो पहले तुसी आपस दे अंदर एक दूसरे दे दुश्मन सो। मामूली मामूली गल्लां ते तुहाडे झगड़े हो जांदे, लड़ाइयां हो जांदियां, लंबा अरसा ओ नाराजगी चलदी रहिंदी, एक लंबा अरसा ओ लड़ाई चलदी रहिंदी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम,
اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا کہ تانوں اسلام دی دولت عطا فرما دیتی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت عطا فرما دیتی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس کلمے دی برکت دے نال میرے نبی دی دعوت دی وجہ تو اللہ نے تواڈے دلاں دے اندر الفت پیدا فرما دیتی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماندے نے اس کلمے دی برکت دے نال، اس کلمے دی دولت دے نال تہاڈیاں دشمنیاں او دوستی دے اندر تبدیل ہو گئیاں، تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے، او جو ایک دوسرے نو قتل کرنے دے در پہ سی او اج ایک دوسرے دے محافظ تے نگران بن چکے نے، ایک دوسرے دے دشمن ایک دوسرے نو جناب ایک اکھ نہیں سی بوندے، لیکن اس کلمے دی برکت دے نال میرے نبی دی دعوت دی وجہ تو میرے نبی دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے دلاں دی نفرت نو محبت دے اندر تبدیل کر دیتا، تہاڈیاں دشمنیاں نو اللہ نے دوستیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا، اور اللہ نے تانوں آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا، اور ایک کلمے دی برکت دے نال جڑے آپس دے اندر بھائی بنے نے ایک خون دے رشتے نالوں بھی زیادہ مضبوط رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ایک آندا ہے اور میرے ویراں میرے مسلمان بھائی میرے دو مکان نے، ایک مکان تو رکھ لے ایک مکان میں رکھ لینا، میریاں دو بیویاں نے، ایک نو میں طلاق دے دینا، عدت گزرن تو بعد او دے نال نکاح کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے کوئی زمانے دے اندر اس تو علاوہ کوئی مثال مل دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کلمے دی برکت دے نال میرے نبی دی دعوت دی وجہ تو میرے نبی دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں دشمنیاں نو دوستی دے اندر تبدیل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماندے نے اسلام دے آنے تو پہلے اے لوگ جہنم دے گڑے تے پہنچ چکے سی، نہ انہاں دی اخلاقیات اچھیاں سی، نہ انہاں دا ایمان اچھا سی، نہ انہاں دا کردار اچھا سی، نہ انہاں دے معاملات اچھے سن، اوے بتاں دے پجاری کوئی اگ دی پوجا کرن والا ہے، کوئی سورج چند نو پوج رہا ہے، کوئی درختاں تے حجراں نو پوج رہا ہے، کوئی اللہ تو علاوہ قبراں تے جا کے بتاں دے نام تے اے جناب اپنے قیمتی جانور ذبح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ تسی جہنم دے گڑے تے پہنچ چکے سی، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا، تانوں کلمے دی دولت عطا فرما کے اللہ نے تانوں جہنم دا ایندھن بننے تو بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام تے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
فرماندے نے البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومناں تے کہ انہاں دے وچوں ہی اللہ نے انہاں دی تربیت واسطے ایسا نبی مبعوث فرمایا جڑا نبی انہاں دے سامنے میری کتاب دیاں تلاوتاں کردا ہے، انہاں دا تزکیہ کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے آنے تو پہلے اے لوگ واضح واضح گمراہی دے اندر سن۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آئیے محترم غور کرنا، میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگاں دی مذہبی کیفیت کی سی، لوگاں دے مذہبی حالات کیا سی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ میرے نبی دے آنے تو پہلے یہودی عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ دے سی، اور اے دے پیچھے ایک ریزن سی، ایک وجہ سی کہ جس وقت 700 سال قبل مسیح بخت نصر نے فلسطین دے اور اے دے اردہ گرد علاقیاں تے حملہ کیتا، اس نے سارے بنی اسرائیلیاں نو بیڑ بکریاں دی طرح ہانک کے تے بابل دی طرف لے گیا، اور اس نے جتنے بھی تورات دے نسخے سن اے سارے دے سارے جلا دینے دا حکم دے دیتا۔ یہودیاں دے کول کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا، اللہ دی کتاب تورات دا کوئی ایک نسخہ انہاں دے کول محفوظ نہ رہا، اور نہ ہی انہاں دے اندر کوئی ایسا بندہ سی جو تورات دا مکمل حافظ ہوئے۔ اے اعزاز بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن پاک نو عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین تے لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ ملن گے جنہاں اندر بچے بھی ہون گے، نوجوان بھی ہون گے، بوڑھے بھی ہون گے، مرد بھی ہون گے، خواتین بھی ہون گیا، جنہاں دے سینے دے اندر اللہ نے الف لام تو لے کے والناس تک سارا قرآن محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اے اعزاز ہے قرآن پاک دا کہ روئے زمین تے کوئی چھوٹی کتاب ہوئے، کوئی بڑی کتاب ہوئے، کوئی لکھن والا کوئی عام انسان ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا رائٹر ہوئے، حتیٰ کہ لکھن والے بھی اپنی لکھی ہوئی کتاب نو حرف با حرف بیان نہیں کر سکتے۔ اے اعزاز اللہ نے قرآن پاک نو عطا فرمایا ہے کہ الف لام تو لے کے والناس تک لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہون گے جنہاں دے سینیاں چ اللہ نے قرآن نو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہودیاں دے اندر کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جڑا تورات دا مکمل حافظ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک لمبے عرصے تک بخت نصر نے انہاں تے حکومت کی تھی، انہاں تو غلامی کروائی، پھر ایک عرصے دے بعد اللہ نے بنی اسرائیل نو آزادی عطا فرمائیے تے بنی اسرائیلیاں نو پھر اپنی کتاب تورات دی فکر دامنے گیر ہوئی، انہاں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا کہ کوئی ایک نسخہ مل جائے، کوئی ایک کتابچہ مل جائے جدے تو اسی اپنی امت دی اپنے لوگاں دی رہنمائی کر سکیے۔ بس یار کوشش دے باوجود انہاں نو کوئی کتاب ایسی نہ ملی، کوئی نسخہ ہتھے نہ آیا۔ تو ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ ساری بنی اسرائیل دی قوم نو
اکٹھیاں فرمایا اور انہاں دے سامنے اور انہاں چو جو لکھن والے سی انہاں نو کیا کہ قلم پکڑ لو ورق پکڑ لو اور لکھنا شروع کر دو. انہاں نے ساری دی ساری تورات جو ہے شروع تو لے کے آغاز تو لے کے اختتام تک ایک کوئی مجلس دے اندر انہاں نو تحریر کروا دیتی. اور ایک کافی عرصے تو بعد لمبے عرصے تو بعد انہاں نو تورات دا ایک مدفون شدہ نسخہ ملیا. جس وقت انہاں نے اس کتاب نو اس کتاب دے نال ملایا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے انہاں نو تحریر کروائی سی تے او ویکھ کے حیران رہ گئے کہ تورات دا او نسخہ جو اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو اتاریا سی اس نسخے دے اندر اور عزیر علیہ السلام دے لکھائے ہوئے نسخے دے اندر ایک حرف دا بھی فرق نہیں سی. اللہ اکبر کبیرہ. اس دن تو بعد یہود دے اندر عزیر علیہ السلام دا مقام اور رفعت اور زیادہ بڑھ گئی, انہاں دا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں عزیر علیہ السلام دے متعلق اے عقیدہ بنا لیا کہ عزیر عام انسان نہیں بلکہ اے اللہ دا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اس وجہ تو انہاں عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اللہ فرماندے نے اے انہاں دے منہ دیاں گلاں نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اور اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیو, عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن والے ان آکھیا ساڈا بھی نسبی تعلق عزیر دے نال ہے, ساڈی بھی رشتہ داری ہے, لہذا اسی بھی جمع تقسیم کر کے اللہ دے پتر ہی لگنے ہاں, اللہ دے محبوب ہی بندے ہاں. ان آکھیا نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. اسیمی اللہ دے بیٹے تے اللہ دے محبوباں. اتنا ہی نہیں ان آکھیا اسی جو مرضی کریے اسی جہنم جا سکدے, نہ نماز پڑھیے نہ اللہ دی کتاب تورات پڑھیے نہ اللہ دے احکام منیے نہ حلال و حرام دی تمیز کریے, جو جی آندہ ہے کریے سانو کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. اسی اللہ دے بیٹے تے اللہ دے محبوباں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ جدوں انہاں نو دعوت دیتی جاندی اللہ تو علاوہ غیر دی عبادت نہ کرو, حلال اور حرام دی تمیز کرو, اللہ دے احکامات تے عمل کرو, تے آندے وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماندے نے انہاں نے
دعویٰ کیتا کہ اسی بھی عزیر علیہ السلام دی نسبت دے نال اللہ دے بیٹے اللہ دے محبوب ہاں اور اسی جو مرضی کریے اسی جہنم دے اندر نہیں جاواں گے. ہاں ہاں اگر بہت زیادہ ضروری ہویا سانو سزا دینا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا تے چند دن ہی اسی جہنم دا ایندھن بنا گے بالآخر سانو جہنم چو نکال کے تے جنت دا داخلہ دے دیتا جائے گا. جے میں آج بھی لوگ آندے نے نا کسے نو نماز دی دعوت دیو قرآن پاک پڑھنے دی دعوت دیو کسے نو جناب حلال و حرام دے اندر تمیز کرنے دا کہہ دیو کسے نو احکام و مسائل تے عمل کرنے دی دعوت دے دیو تے او آندہ اے اسی کلمہ گو کلمہ گو تے سونے نبی نے فرمایا کوئی کلمہ گو جہنم وچ نہیں جائے گا. اصل اندر اے دین تو بے راہ روی اختیار کرنا ہے لوگانو غلط رستے تے چلانے دے مترادف ہے کہ انہوں ایسیاں مسالاں. ہاں اللہ رب العالمین کلمہ پڑھن والے نو جہنم تو محفوظ رکھن گے لیکن او کلمہ پڑھن والا جڑا کلمہ پڑھ کے تے پھر اس کلمے دے تقاضے بھی پورے کردا ہے. جدو کلمہ پڑھ لیا اللہ نے 5 نمازاں فرض کرتیاں رمضان دے روزے فرض کرتے استطاعت ہوئے بیت اللہ دا حج عمرہ فرض کر دیتا اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کر دیتی اور اللہ نے جو احکام عطا فرمائے نے جڑا کلمہ پڑھن والا انہاں احکامات تے عمل نہیں کردا اللہ نو انہاں تے زیادہ غصہ آوندا ہے. جویں اسی آنے ہاں نا یار غیر تو غیر تے کیا سانو دکھے غیراں تے مخالفت کرنی ہے اپنا مخالفت کرے تے تکلیف زیادہ ہوندی ہے تے جدوں کلمہ پڑھ کے اسی اللہ والے بن گئے اللہ دے قریبی بن گئے اللہ دے بندے بن گئے تے اللہ دے بندے بن کے پھر جے اسی اللہ دی نہ منیے پھر اللہ نو غصہ آئے گا کہ نہیں. یہ ہوئی اس وقت دے یہود نے کیا انہاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے اسی بھی عزیر دے رشتہ دار ہاں تے جمع تقسیم کر کے اسی بھی اللہ دے پتر بن گئے اللہ دی برادری بن گئے نعوذ باللہ اور انہاں آکھیا اسی اللہ دے محبوب ہاں. اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں اے نتیجہ اخذ کر لیا کہ اللہ سانو اپنے لاڈلیاں نو جہنم وچ نہیں گرائے گا جے گرائے گا بھی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا گنتی دے چند دن اللہ سانو جہنم دے اندر گرائے گا. اللہ رب العالمین فرماندے نے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماندے نے کیا انہاں نے اللہ تو عہد لے آئے اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تانوں جہنم نہیں سٹاں گا. جے تے اللہ وعدہ کیتا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ پھر اللہ دا اعلان ہے کہ اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا. فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ تے میرے نبی دے آنے تو پہلے یہود دی کیفیت سی. ہن نصارہ دی طرف غور کرنا اللہ رب العالمین فرماندے نے اسلام دے آنے تو پہلے لوگ یہودیت دے اندر نصرانیت دے اندر اس قدر زیادہ آگے بڑھ چکے سی ایک تے ایک دوسرے دے وجود نو تسلیم نہیں سی کردے. یہودی عیسائیاں نو کافر کہندے عیسائی یہودیاں نو کافر کہندے اور انہاں دی اپنی کیفیت کی سی. یہودیاں عزیر علیہ
علیہ السلام نو اللہ دا پتر تے بیٹا آکھیا، عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آکھیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ فرماندے نے عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آکھیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اے عام روٹین تو ہٹ کے سی، خرق عادت اللہ نے معجزانہ طور تے بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ عموماً تو نر اور مادہ دے ملاپ دے نال اولاد ہوندی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرمایا۔ اس واسطے عیسائیاں آکھیا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام اللہ دی بیوی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ فرماندے نے اے انہاں دے منہاں دیاں باتاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم غور کرنا، توجہ کرنا۔ پھر عیسائیاں دے اندر بھی 3 قسم دے فرقے بن گئے۔ کسے آکھیا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کسے آکھیا مریم اللہ دی بیوی ہے، کسے آکھیا کہ نہیں عیسیٰ تے خود ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماندے نے عیسائیاں چوں ایک گروہ ایسا بھی سی جن آکھیا کہ مسیح عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، انہاں آکھیا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یا بعض روایات دے اندر مریم علیہ السلام، اے تینوں مل کے اللہ نے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ فرماندے نے عیسائیاں نے آکھیا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی یہ تینوں مل کے تے پھر اللہ نے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یا بعد نے کیا روح القدس یعنی جبرائیل امین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے انہاں دے باطل عقائد دا تذکرہ فرما کے آکھیا۔ اللہ فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وما من الہ الا الہ واحد۔ اللہ فرماندے نے ایک کائنات دے لوگو، الہ تے صرف ایک اللہ دی ذات ہے، اور جتھوں تک اللہ دا تعارف ہے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ
अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मेरे वीरों ते दोस्तों गौर करिया जे, औलाद दी ज़रूरत है उसनू है, रिश्तेदारी दी ज़रूरत है उसनू है, दोस्तों अहबाब दी ज़रूरत है उसनू है जेड़ा कमज़ोर है, जेड़ा कमज़ोर है ते जेड़ा कमज़ोरां नू ताकतां देण वाला है, जो फकीरां नू बादशाह बनाण वाला है, और जेड़ा मालिक अदम तो वजूद देण वाला है, जेड़ा मालिक शहनशाहां दा शहनशाह है, उस मालिक नू किसे दी हेल्प दी ज़रूरत, किसे दे तावन दी ज़रूरत। अल्लाह फरमांदे ने लम यालिद व लम यूलद, अल्लाह इको ही है, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज दा मतलब ए वे कि अल्लाह नू किसे दी ज़रूरत। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दसना ये चाहना कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आने तो पहले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो मजहब उतारे सी, ओ मजहब ते अमल करने वाले लोगों की कैफियत ए सी कि यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा आंदे सी। हालां अल्लाह ने तौरात दे अंदर एक खुदाए वाहिद दी इबादत दा हुक्म दिता सी, लेकिन इस दे बावजूद लोगों की मजहबी हालत इतनी बिगड़ चुकी सी कि इन्हों ने अल्लाह की उतारी हुई किताबों के अंदर तहरीफ कर दी, अल्लाह के नाजल किए हुए अहकाम के अंदर तगय्युर व तबद्दल कर दिता। अल्लाह की किताब पढ़न वाले जो अल्लाह के महबूब सन, उन्होंने अल्लाह के पुत्र, अल्लाह के बेटे कहना शुरू कर दिता। यहूदियाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह का बेटा आखिया, ईसाइयाँ ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा आखिया। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों, इतना ही नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आने तो पहले कुछ बुत परस्त भी सन, और बुत परस्तां दी बात भी सुन लो कि अमर बिन लुहई एक कबीला खुजादा सरदार सी, ए मक्के दे अंदर आके आबाद होया। उस वक्त मक्के काबातुल्लाह दा मतवली हारिस नामी एक बंदा सी, इसने आके देखिया कि मक्के और इर्दा गिरद दे अंदर जितने लोग ने उन्हां दे नज़दीक हारिस और इहदे खानदान दी बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट है। वजह यह है कि एक काबातुल्लाह दे मुतवली ने, काबातुल्लाह दे खादम ने, हज उमरा करने वाला करन जो आंदे ने उन्हां दी खिदमत करते ने, इस वजह तो इन्हां नू बड़ी इज्जत हासिल है। ये अमर बिन लुहई नामी जो कबीला खुजादा सरदार सी, इसने हारिस के खिलाफ साजिशां करनियां शुरू कर दित्तियां। बिल आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि इन्हें हारिस दे कोलों काबातुल्लाह दियां चाबियां छीन लिया, और एदे खानदान दा काबातुल्लाह ते कब्जा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वक्त हालात ऐसे पैदा हुए, वक्त गुजरिया, अचानक ए अमर बिन लुहई ते एक बीमारी आ गई। बीमारी इतनी तेजी नाल फैली कि एदा पूरा जिस्म उस बीमारी दी जद दे अंदर आ गया। किसे आखिया कि शाम दे इलाके दे अंदर एक जगह है, उथे गर्म पानी दा कुआं है, तू उथे जाके उस पानी दे नाल गुसल कर, तेरे जिस्म दियां सारियां बीमारियां खत्म हो जाणगियां। इसने लोगों की बात सुनी और रखते सफ़र बांधिया। जिस वक्त उस मुकाम ते पहुंचया, वाकयातन उथे गर्म पानी का एक कुआं सी, उथे इसने अपना खैमा लगा लिया, उस पानी दे नाल गुसल करदा, उस पानी नू पींदा। दिन अज कुछ ते कल कुछ, एदी तबीयत ठीक हो गई, बीमारी खत्म हो गई। ये चंद दिन उथे और रुक गया कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होके फिर वापस पलटांगा। इन्हें वेखिया कि उथे दे जो लोग ने वो
पत्थर दी मूर्तियां दी पूजा करते ने। इस तो पहले मक्का दे अंदर काबातुल्ला दे अंदर बुत परस्ती दा रवाज कोई नहीं सी, और ये अमर बिन लुहई ने भी इस तो पहले लोगों नू बुतां दी पूजा करदियां नहीं सी वेखिया। इन्हें उन्होंने आखिया कि यार ये तुसी की करदे हो? उन्हें आखिया ये साडे माबूद ने, ए बारिश देने वाला, ए औलाद देने वाला, ए पुत्र देने वाला, ए धियां देने वाला, ए रिजक देने वाला, ए घर बार देने वाला। उन्होंने जिस वक्त सारियां दे औसाफ गणवाए, इन्हें आखिया इन्हां चों कुछ मूर्तियां मैनू भी दे दिओ। उन्होंने इसनू हुबल नामी बुत दी मूर्ति दे दी। ये उथों मूर्ति लैके आया, इसने काबातुल्ला दी छत दे ऊपर ले आके रख दी। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आंदे वेखदे और पुछदे कि ये क्या है, तो उन्होंने दसिया जांदा कि ये हुबल नामी बुत है और ये साडियां बिगड़ियां संवारदा है, ये साडे बिगड़े हुए काम संवारदा है, बीमारां नू शिफा दिंदा है, बेरोजगारां नू रोजगार दिंदा है। इन्होंने अल्लाह तो नाता तोड़ के ते बुतां नाल अपना ताल्लुक जोड़ लिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि काबातुल्ला जो अल्लाह दी इबादत वास्ते सब तो पहला घर सी अल्लाह दा, उस काबातुल्ला दे अंदर 360 बुत नस्ब कर दिते गए। और मक्का वालियां दे मारूफ जो बुत सन, लात सी, मनात सी, उजल हुबल सी, उज्जा सी, इसे तरह मेरे मोहतरम भाइयों और बड़े बड़े बुत सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर भी उन्हां दा तज़किरा फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ये कायनात दे लोगो, इन्हां सिर्फ बुत परस्ती नहीं शुरू कर दी, बल्कि इन्हां ने लोगों नू सख्ती नाल ये कहना शुरू कर दिता कि जो मर्जी हो जाए, अपने इन्हां बुतां दी पूजा पाठ तो बाज नहीं आना, वद सवा यगूस यऊक नसर नू नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन्हां दा सब तो मारूफ बुत उज्जा नामी सी, और इसे वास्ते ये अपने बच्चों के नाम अब्दुल उज्जा भी रखिया करते सी। नबी अलैहि सलातो व सलाम दा एक यार भी है, इदा नाम भी अब्दुल उज्जा सी। जदों इसने कलमा पढ़िया, बाप फौत हो चुकिया सी, चाचे दी जेरे कफालत ए रहिंदा सी, ते जिस वक्त कलमा पढ़िया, चाचे आखिया कि तेरे कोल जो कुछ है ये मेरा दिता होया है, अगर नबी दा कलमा नहीं छड़ना ते सब कुछ छोड़ के चला जा। ये सब कुछ छोड़ के जाने वास्ते तैयार हो गए। ते चाचा आंदा है, तन ते जो लिबास पहने आए ये भी ते मेरी कमाई दा है, ये लिबास भी उतार दे। अब्दुल उज्जा ने अपना लिबास भी उतार दिता, और रात दी तारीकी दे अंदर एक पुराने जे टाट दा कपड़ा ये लैके ते नबी अलैहि सलातो व सलाम दे कोल मदीना तैयबा पहुंचे ने। पाक पैगंबर अलैहि सलाम अद्धी रात दा वेला है, सोना नबी मस्जिद नबवी दे अंदर नमाज तहज्जुद दी अदायगी वास्ते तशरीफ ले आए। और मेरे नबी ने वेख्या कि मस्जिद दे अंदर अंधेरा है, और अंधेरे दे अंदर मस्जिद दे एक कोने दे अंदर किसी इंसान दे बैठने दी और ओदे सांस लेने दी आवाज़ आ रही है। नबी अलैहि सलाम पुछदे ने, कौन है? जी मैं अब्दुल उज्जा वां। किथों आया? मक्यों आया? किवें आया? सोहणिया तुहाडा कलमा पढ़न वास्ते आया, सब कुछ लुटा के आ गया, एक कलमा लैके आ गया। नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने, अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल उज्जा नहीं बल्कि अब्दुल्ला है। और नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, तू अगर कलमा लैके आया है, सब कुछ लुटा आया है, ते फिर याद रख तू सब कुछ नाल ले आया है। कलमे दी दौलत मिल गई है, ते इस तो बड़ी कोई दूसरी चीज़
اس تو بڑی کوئی دولت نہیں۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے نعمت نو یاد کروا رہے نے کہ تسی اپنی بد اعمالیاں دی وجہ تو، اپنے برے کردار دی وجہ تو، اپنے برے عقائد دی وجہ تو جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سی کہ اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا، اس مالک نے توانو کلمے دی دولت عطا فرمائی، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے توانو جہنم اندر گردیاں نو پکڑ کے تے جہنم تو بچا لیا۔ میرے محترم بھائیو، اے تے او لوگ سن جو پہلی شریعتاں تے اپنے آپ نو سمجھ دے سی کہ اسی شریعت اسلام تے عمل کر دے ہاں، اونا دی مذہبی حالت اے سی۔ اور کئی ایسے بھی سی جنہاں نو اسی دہریے آنے ہاں جو آندے سی کہ اے حوادثات زمانہ دی وجہ تو کسے نو عروج ملدا ہے، کسے نو زوال ملدا ہے، کوئی پیدا ہو جاندا ہے اور ہر چیز دی ایکسپائری ڈیٹ ہے، کوئی مر جاندا ہے، ایدے اندر کسے دی قدرت دا، کسے دا کوئی کمال نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا بھی تذکرہ فرمایا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وہ آندے سی حوادثات زمانہ دے نال ہی کوئی پیدا ہو جاندا ہے تے کوئی مر جاندا ہے۔ اے اللہ یا اللہ تو علاوہ کوئی اور غیبی طاقت ایسی نہیں جو اے نظام نو چلا رہی ہے۔ اس ہر چیز دے منکر سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، کئی ایسے بھی سی جڑے اللہ نو من دے سی، اللہ نو من دے سی، لیکن او باس بعد الممات یعنی قیامت دے منکر سن۔ اور اسے واسطے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بے ایمان نے قبرستان چو ایک بوسیدہ جئی ہڈی اٹھائی، اس نو اپنی ہتھیلی تے رکھ کے مسل کے اس نے پھونک مار کے اڑا دیتا اور آخدا ہے کہ اے جو ہڈی بھی بوسیدہ ہو چکی ہے، اس بوسیدہ ہڈی نو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا بھی تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے آج اے بوسیدہ ہڈیاں دی مثال دیندا ہے، ایک کمڑا انسان اپنی پیدائش دے وقت نو بھول گیا ہے، آج تے اے پھر بوسیدہ ہڈی ہے جدوں اے کچھ بھی نہیں سی، اللہ نے اس نو پانی دے قطرے تو وجود عطا فرمایا تے او اللہ اس نو دوبارہ زندہ کرنے تے بھی قادر ہے۔ میرے محترم بھائیو، میرے نبی دی آمد تو پہلے اے لوگاں دے مذہبی حالات سن، اس طرح دے انہاں دے اخلاق بگڑے ہوئے سن۔ اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا کہ ایسے حالات دے اندر اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگاں دی تربیت واسطے، لوگاں دی اصلاح واسطے انہاں نو جہنم دی اگ تو
بچان واسطے اپنے محبوب نو مبعوث فرمایا۔ میرے نبی نے تعلیم دیتی کلمے دی برکت دے نال اللہ نے انہاں نو جہنم دی اگ تو بچا کے تے جنت دے وارث بنا دیتا۔ انشاءاللہ ایتھوں ہی بات اگلے جمعے دے اندر شروع کرانگے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔